आज मु कॉल करी बापा पाखु बापा बोले मो ससुर तो बहुत दिन बोले 4-5 दिन पर मुझे कॉल करी तो सी कहले कि दिन सकाଳେ फोन करू संध्यार फोन करू तोर कौन है कहीं फोन करूँ जिते भी गोटे दिन जदि मु फोन न करे से जमी भी हो कहे सकाଳେ फोन करे कि संध्यार फोन करे सकाଳେ जब फोन न करी संध्यार फोन कले दिन सारा कौन काम व्यस्त थे फोन कर गोटे दिन मु फोन न कले बहुत मिस करती मत तो ये खुशी लगे मत जहाँ हूँ मत एत भल पाती आ बो नहांती मो शाशु जी डेथ हो जाए तो ससुर एकुटिया घरे एका एका रोषे करती एका रोषे कर खाती तो एकुटिया एकुटिया घर भल लगेनि मु सब फोन करे सकाळ फोन करे संध्यार भी फोन करे आ जो दिन मु फोन न करी से दिन गला कहीं फोन कर काम करूँ ना देह खराब थी कहीं फोन कर एक कथा ही कहे तो आज मु 2 दिन पर आज फोन कली आपण मैंने शुणे से केमती कहते गोटे दिन फोन न कले जमी हो से क्वेश्चन करेंगे कहीं फोन कर हेलो आ कौन कर खाई संध्या बेला कौन खाई आ खरा बेले खाई एत आस कौन रोषे कर फोन करी मोबाइल रिचार्ज नाला तापर फोन लगेला बेलू स्विच ऑफ मोबाइल स्विच ऑफ कहीं थी काली फोन करी पैसा नहीं कहला मोबाइल बालांस नहीं तापर स्विच ऑफ मोबाइल पैसा नଥିଲା କାଲି ଦେଖ ପଇସା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା କାଲି ରାତି ଟିକେ ଖେଳିକି ଯିବାକୁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଖେଳିକି ବସିଲା ଆସିକି ବାବୁ ନଉଟା ପରା କରିକି ବସିଲା ତ ଏମିତି ସୁଇଚ୍ ଟିକିଲା ପୁଣି ସେ କାଲି ଫୋନ୍ କଲା ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସକାଳେ କାଲି ଆଉ କାଲି ତ ଫୋନ୍ ଆଉ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କାଲି ନା ସକାଳେ କରିଥିଲା ଆଉ ନା କରିଥିଲା ଆଉ ଦେଇ ନା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ନା କରୁନାହାନ୍ତି କରୁନ କି ନା ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିନି करनी फोन होगा 2 मास हो आन दे को फोन करनी कि बड़ दे को फोन करनी मझा दी क्या फोन कर आन दे कहते कहले से तो कहीं फोन फान किसी करूनी आम कहीं फोन करूँ तुमको फोन करनी तुम से दिन सेमती कहल फोन कौन एत दिन मन पड़ा
ଫୋନ କର ବିଶ୍ୱାସ ଜିନିଷ ଫୋନ କରିଛ ଆମେ ଦେଖିକି ଯିବା ମୁଁ ବାପା ପାଖକୁ ଯିବା କାମ କରିବି ଆଜି 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିନି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ସେଇ କଥା କହିବି 4-5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିବା ସରିଲାଣି ଶୁଣିନି ସେଇଦିନ ଫୋନ 2 ଦିନ ଥିଲା ଫୋନ କରିଥିଲ ଆଉ ସେଇ ପୁଣି ନିଜେ କହିବା ମୁଁ 2 ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହା ପାଖକୁ 2 ମାସ ହେଲା କରିଥିଲା କି କଥା କାହିଁକି ତମ ପୁଅ କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ? ଘଣ୍ଟା ହେଲା ହଁ ଆଉ ଘରୁ କେତେବେଳକୁ ଆସିବ? ଆଉ ଘରକୁ ସବୁ ଯିବ ନା ଆଉ ଦିନରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଥିଲ ନା କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବା? ଦିନରେ ରୋଷେଇ ମାଛ ସେଇଆ ଖାଇବ? ହଁ କରିବା ଗଲା ଯୁଆ କିଛି କହୁଥିଲା ଗଲା କ'ଣ କଲା ମୁଁ କ'ଣ ଝିଅ ଆସିଥିଲେ କି? ହଁ ଅଛନ୍ତି? ଗଲା ଆଉ କ'ଣ କଲା ହଁ ତମେ ଘରେ ନଥିଲ? ନା ମୁଁ ମାଛ କଲି ସେ ଘରକୁ ଥରା ଘରେ କହିଲା ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଯିବି କାରଣ ଆସିବି ଗଲା ହେଇକି ଅଛି ମୁଁ କହିପାରିବି କିଏ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବେ ନା ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିବେ ନା ପାଖକୁ? ସେ ଆସିକି ନେବାକୁ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ମଝିଆଣି ଦେଇ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ? କଳ୍ପନା ଦେଇ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ? ହଁ ଅଛନ୍ତି ନା ଗଲଣି ଭାରି? ଅଛି ଅଛି ସେ ବାହାରି କ'ଣ କରିବାକୁ ବୋଧେ ଆଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ ରଖୁଛି। ହଁ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ହଁ ରଖୁଛି।